તો ખેડૂતોના આંદોલન મુદ્દે બોલ્યા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ખેડૂતો માટે ઉદાર મનથી કામ કર્યું છે। લોકોના પ્રશ્નોના નિકાલ માટે એક શબ્દ બોલ્યા વિના નિકાલ કર્યો। ભૂતકાળની સમસ્યા હોય કે વર્તમાનની, સરકારે દરેક વખતે કામ કર્યા છે। બધા વિષયો ધ્યાને રાખીને લાંબુ વિચારીને ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લેવાયા છે। सर्वप्रथम हूँ अभिनंदन आपवा मांगू छूं कि जेमने राज्यना युवानों माटेनी वात होय तोय हमेशा सौथी उदार मने काम कर्युं छे। महिला सुरक्षानी वात होय, महिला उद्योग साहसिकोनी वात होय तोय हमेशा उदारताथी काम करता आव्या छे। के पछी मारा खेडूत मित्रोनी वात होय हमेशा उदार मनथी लोकोना प्रश्नोने समस्याना निकाल कई रीते लाववा ते माटे एक शब्द भी बोल्या वगर भूतकालना प्रश्न होय के आजनो प्रश्न होय, भूतकालनी अंदर भी जेटली समस्याओ आवी ए समस्याओना निकाल वगर बोले एमने हमेशा कर्या छे। के आजनी समस्याओ होय के आजना कोई भी प्रश्न होय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हमेशा आ बधा ज विषयोने ध्यानमां राखी चिंतित रही लांबू विचारीने हमेशा खेडूतो जोड़े होय के युवाओ जोड़े होय के महिलाओ जोड़े होय राज्यना प्रत्येक नागरिको माटे हमेशा ए साचा अर्थमां एक वाली तरीके राज्यना मुख्यमंत्री तरीके बधाना ज हितमां निर्णयो लेता आव्या छे। तो खेडूतो